এই এই তোরা ওটা কি বাজাচ্ছিস? শুনে তো মনে হচ্ছে এফএম বাজছে। তোরা সেটটা বন্ধ করে এখানে এসে দেখে যা রকস্টার সাউন্ড 4,000 কেমন কাঁপাচ্ছে আর পাবলিকে নেচে ধুলো উড়িয়ে দিচ্ছে। আর তোরাও এসে একটু নেচে যা রকস্টার সাউন্ডের সামনে। आप सुन रहे हैं डीजे पूनमालीपुर से। अपन झुकेगा नहीं साला, रॉकस्टार साउंड कापास्टिगड़ी मेमाड़ी पूर्व बर्धमान। रॉकस्टार साउंड कापास्टिगड़ी मेमाड़ी पूर्व बर्धमान। मिक्स बाय डीजे
अपन झुकेगा नहीं साला, 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 अपन झुकेगा नहीं रॉकस्टार साउंड कापास डिग्री मेमारी पूर्व बर्धमान।